सुबहान अल्लाह দেখছেন আল্লাহু আকবার बहुत खूबसूरत है भाईजान আল্লাহু আকবার वाह কত সুন্দর ডিজাइन छोटा छोटा कमरा इसमें की क्या होता है मतलब 8 افراد या 9 افراد यहाँ रिहायशी انا आवाज था आई हैव ऑलरेडी आई हैव कोई बात नहीं सब ठीक ठाक ठीक ठाक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है इट्स ओके नो खाना वाना खा के आया सब ठीक ठाक আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আফগানিস্তানের কান্দাহার শহর থেকে। আজকে হলো শুক্রবার 30শে মে 2025। আর গতকালকে তো আমি পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান আসছিলাম। এই ছিল হচ্ছে আমার রুম, একটা বেসিক রুম খুঁজে পাইছি। আর এই জায়গার নাম হচ্ছে কাবুল আড্ডা বা বাস স্ট্যান্ড, তাদের ভাষায় বলা হচ্ছে আডা বা আড্ডা। তো এই রুমটার ভাড়া দিচ্ছে হচ্ছে 300 আফগানি। 300 আফগানিতে ধরেন বাংলাদেশের 500 থেকে 550 টাকার ভিতরে। এইটাতে কোনো ওয়াশরুম ছিল না, ওয়াশরুম ছিল হচ্ছে পাশে। আর গোসলের ব্যবস্থা হচ্ছে আফগানিস্তান একটা জিনিস তারা প্র্যাকটিস করে, এটা হচ্ছে ভিন্ন রকম। সেটা হচ্ছে সেলুনের ভিতরে হাম্মাম অর্থাৎ গোসলখানা পাওয়া যায়। তো গতকালকে রাতে গিয়ে গোসল করে আসছি, ওই জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে, যদি শ্যাম্পু ছাড়া গোসল করি তাহলে দিতে হয় হলো 50 আফগানি, শ্যাম্পু সহকারে হচ্ছে 60 আফগানি অর্থাৎ 60। তো এই ছিল হচ্ছে আফগানিস্তানের প্রথম দিন। তাহলে চলেন এখন আমরা কান্দাহার থেকে গজনির পথে যাই। সাইকেল রেডি, সকালে নাস্তাটা করি, তারপর রওনা দিই। আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে মাত্রা অতিরিক্ত গরম, যার জন্যে সবাই এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে কুলিং দিয়ে ঘর ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করতেছে। আজকে শুক্রবার তো কেন জানি একটু দোকানপাট বন্ধ মনে হচ্ছে। তো আমি এখান থেকে নাস্তাটা করি, তারপরে না হয় রওনা দিই। তো সকালের নাস্তা হিসাবে হচ্ছে এখানে কাবুলি পোলাও। আফগানিস্তানেও আফ্রিকার মতো এই বিনস খাওয়ার প্র্যাকটিস করে, দেখেন এগুলা ওই যে কেনিয়া ইউগান্ডাতে খাইছিলাম ওই বিনস তারা হচ্ছে চাউলের সাথে দিয়ে খায়। বিনসের একটা সৌন্দর্য হচ্ছে যখন আপনি বিনস খাবেন তখন কিন্তু আপনার অল্প বিনসে আপনার পেট ফুল হয়ে যায়, যেন ক্ষুধা খুব দ্রুত মিটে যায় আর কি। এই হলো এখানকার সিস্টেম। আজ जुम्माबार है ना भैया? हाँ, इसीलिए सब बंद है। ओके, এই দেখেন আজকে হচ্ছে শুক্রবার, জুম্মার দিন, এই জন্য বেশিরভাগ দোকানপাট হচ্ছে বন্ধ। শুক্রবারে আফগানিস্তানে আমাদের মতোই মানে শুক্রবার দিন হচ্ছে ছুটির দিন। তো ঠিক আছে, আমরা এখানে খাবারটা খেয়ে তারপরে আস্তে আস্তে আগাই, দেখা যাক কী হয়। এখানের দোকানদার ডাক দিল, দেখি কেন ডাকতেছে। আসসালামু আলাইকুম। मज़ा आना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। You know Bangladesh? Bangladesh? Bangladesh Yeah. From Bangladesh. शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ओह जी मनाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी
بجي مالتي بنجي اشتغل براجل وده جيوا ناس بنجي ونما تمانا كون بنجي اشتغل بنجي لا ما تمارا Abeti, it's okay, no problem. I'm all right. YouTube. हाँ वो ट्रैवलिंग YouTube ब्लॉग कंदाहार गर्मी ऑलवेज गर्मी बट काबुल हाँ ये स्पिन बोल्दक बॉर्डर पाकिस्तान हाँ और दिस इज माय सेकंड टाइम इन अफगानिस्तान सेकंड टाइम दूसरी बार 2 टाइम अफगानिस्तान 3 months ago I was in Torkham, Jalalabad and now Kandahar. कितना सॉरी कीमत नहीं पैसा है मेरे पास कोई बात नहीं है ओके दे रहा मनाना ओके मनाना नहीं बस इन कंदहार काल फ्रॉम स्पिन बोल्दक टू कंदहार स्लीप इन कंदहार नाउ गोइंग टू गजनी हाँ गजनी मैदान शाह देन काबुल नो फुल हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सलामत ओके सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ পিছনে এই দোকানদার যখন সাইকেলিং করতেছি দেখছে রোদের মধ্যে পরে হাতে ইশারা দিল আমি একটু চলে আসছিলাম পরে আবার ঘুরে গেলাম এই দেখেন পানির বোতল ঠান্ডা পানির বোতল ফ্রিজ থেকে বের করে দিছে আসলে পাকিস্তান আফগানিস্তান এই সকল অঞ্চলের মানুষ তারা মুসাফির দেখলে মানে যারা সফর করে তাদেরকে দেখলে মানে খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে যায় কিভাবে মুসাফিরকে সাহায্য করা যায় কারণ এটা তো আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত তো যে সাহাবীরা যখন সফর করতো তখন মুসলিমরা হ্যাঁ তাদেরকে বিভিন্ন আসসালামু আলাইকুম বিভিন্ন রকম বিষয় জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতো তাদের চলার পথে তো এই জিনিসগুলো তারাও ফলো করার চেষ্টা করে আর কি যাক তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ পানির বোতলটা দেওয়ার জন্য টাকা দিতে চাইছিলাম টাকাটা নেয়নি নিবেও না জানি কারণ তারা এটাকে আল্লাহ তাআলার রহমত হিসাবে দেখে अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी ठीक ठाक हाँ जी आप जानते हो बांग्लादेश को ओ अच्छा ओ अच्छा ठीक हाँ वो पीछे अस्सलाम वालेकुम Allah Hafiz. It's okay. I don't know Pashto, no Hindi, Urdu, English. No, mehman de. Allah Hafiz. बच्चे को लगा तो सुंदर था कह रहे से माशाल्लाह
So this is the biggest mosque and madrasa, Darul Ulum Kandahar. Oh. Okay, the big one. Okay, mashallah. It's look like very beautiful. ওই যে সামনে যে মসজিদ এবং Kidayan ki rozal kidayan. the design was Masjid al-Nawawi in Medina. The design. What design? हाँ। Masjid Nabawi. হ্যাঁ দেখছেন মসজিদে নববীর মতো ডিজাইন করে উপরে যে গম্বুজ ওটার মতো ডিজাইন করে, আর এটার নাম হচ্ছে দারুল উলুম কান্দাহার। এখন জানি এটার ভিতরে অনুমতি আছে কিনা, থাকলে হয়তো ছবি তুলতে পারতাম, বাট মনে হয় না। হ্যাঁ, ক্যান আই গো দারুল উলুম কান্দাহার? ক্যান আই গো? ও একজন ভাই ডাক দিল দেখা যায়। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Brother, do you speak Urdu, Hindi, English? Pashto. Only Pashto? This one is a Darul Ulum Kandahar. Is it a mosque or madrasa? Ya madrasa. Madrasa? Mullah? La biradar. Oh, Mullah Biradar. The big madrasa? A big. Oh, okay. So, is it allowed to go take a picture, videos? Can I go inside? Go in. Huh. Here. Okay, okay. Madrasa. Okay. Is it the gate? One gate. Okay, okay. Gate one. Okay. Gate one. Uh-huh. Gate one madrasa. Okay, okay. 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 There, Manana. Upar. No, no, no. I have already. Okay. Right. Okay. Okay. Manana. Manana. Okay. Assalamu alaikum. ইনি স্পষ্ট বলতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো এই দারুল উলুম কান্দাহারে প্রবেশ করতে দিবে কিনা। এটা হচ্ছে সম্ভবত মনে হয় দারুল উলুম কান্দাহার সব থেকে বড়, খুবই সুন্দর। যদি এখানে নিরাপত্তা আছে, যদি আমাকে অনুমতি দেয় তাহলে হয়তো ভিতরে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো, দেখবো। সমস্যা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। যদি মনে করেন ভালো কথা বলা যাইতো তাইলে হয়তো বা আবার ডিসকাশন করে যাওয়ার অনুমতি দিত আর কি। তো ভাই বললো যে উবা মানে হচ্ছে পানি অফার করছিল। আসসালামু আলাইকুম। মেরা নাম মোহাম্মদ মাসুদ। জি জি জি। তো ভাইরা বলছে যে চলেন আপনার বলে দেই, আপনার জন্য ইয়ে করবেন। ঠিক আছে ভাই, আগে যাই। তারা আবার উর্দু বলতে পারতেছে, যার জন্য কমিউনিকেশন ভালো হয়েছে। মসজিদের ভিতর যাইতে পারলে, আপনাদেরকে দেখাইতে পারলে ভালো লাগবে আমারও, যেটাকে বলা হয়েছে দারুল উলুম কান্দাহার। बहुत ही खूबसूरत बाहर से। তো আলহামদুলিল্লাহ অনুমতি হয়ে গেছে। আপনি দেখেন মসজিদ মাদ্রাসার ডিজাইনটা কত সুন্দর, সুবহানাল্লাহ। দেখছেন? আল্লাহু আকবার, बहुत खूबसूरत है भाईजान। দেখছেন কত সুন্দর করে ডিজাइन করে। यहाँ पर क्या वो लोग जो असर की नमाज के बाद बैठते हैं, सुबहानअल्लाह, कितना खूबसूरत। स्पेशली द स्ट्रीट দেখছেন এই সোজা কত সুন্দর লাগতেছে। आप देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि तिरमिजी मंजल। तिरमिजी, ओ मतलब वो तिरमिजी शरीफ यहाँ पर पढ़ाते हैं किताब खाना। ये मंजल तिरमिजी के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उधर या नीचे दारुल हदीस है। अच्छा अच्छा। उधर बुखारी भी पढ़ता है, तिरमिजी भी पढ़ता है। दारुल हदीस है। अच्छा, हिफ्स गाना भी नहीं। नहीं, यहाँ तो सिर्फ दौरतुल सुगरा और दौरतुल कुबरा आपको यहाँ पढ़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब जो हमारे यहाँ पर कहते हैं किताब खाना, जो हदीस सीखते हैं, और एक होता है हिफ्स खाना जो कुरान हाफिज होता है। तो यहाँ पर हिफ्स खाना अभी तक तैयार नहीं है। अभी तक नहीं है, ये अभी नौ बना हुआ है। अच्छा अच्छा। इसके बाद इंशाल्लाह वो भी मतलब आगे होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, देखें कत सुंदर ये फ्लोरটা। यहाँ एखोनो काज, मतलब इसमें काम अभी भी चल रहा है ना? जी, अभी काम जारी है। बहुत खूबसूरत है। और वो मस्जिद है, वो मस्जिद शरीफ है। टोटल कितने तलबे इल्म यहाँ पर पढ़ते हैं? यहाँ 900 तकरीबन 1380 980 दौरतुल कुबरा का तलबा है। अच्छा अच्छा। और तकरीबन 400 इंशाल्लाह ये दौरतुल सुगरा का तलबा है। अच्छा अच्छा, मतलब दो कैटेगरी जो होता है हदीस शरीफ का, उसमें तो ये किताब खाना जा रहा है कि हदीस। और एक्चुअली हमारा आपने जो कहा ना,
हमारा ज़्यादातर जो कौमी मदरसा का जो तालिब इल्म है ना, इनको सब पता है। हाँ দেখছেন এখানে খুব সুন্দর আপনার ये পানির कंधार ফোয়ারা है। की सतह से बहुत बड़ा मदरसा है। हाँ। अभी कंधार में इतना बड़ा मदरसा नहीं है। अच्छा यही सबसे बड़ा है। ये बुखारी हाँ। मंजिल है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी बुखारी शरीफ का। नहीं, ये मंजिल बुखारी के नाम से है। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो वो रूम पहला ये जो मंजिल- हाँ। वो पहला मंजिल तिरमिजी के नाम से हाँ। है। ये दरमियान वाला है। अच्छा अच्छा, ये बुखारी का है हाँ। और वो मुस्लिम का मंजिल। মুসলিম। এর মানে হচ্ছে যে এই যে ঘরটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ইমাম বুখারি নাম দিয়ে, অর্থাৎ বুখারি मंजिल नाम दिए और ওইটা वो था तिरमिजी वो तिरमिजी वाला। और ये था मुस्लिम शरीफ के नाम पे है। हाँ। अच्छा अच्छा, দেখছেন কত সুন্দর করে তৈরি করছে নামগুলা, माशाल्लाह খুবই ভালো লাগছে। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इजाज़त देने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश का लोग बहुत ही इंटरेस्ट थे अफ़गानिस्तान का मस्जिद मदरसा देखने के लिए, और मुझे भी बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था। एक भाई ने कहा कि ये कंधार का सबसे बड़ा मदरसा है। आज से छुट्टी हो गया ना, इसीलिए तालिब इल्म नहीं है। यहाँ 13,000 तलबा का हाँ। बंदोबस्त है अभी। মাশাআল্লাহ, 13,000 অর্থাৎ 13,000 ছাত্র যারা হচ্ছে মূলত তালিব ইলম বা পড়তে আসে তাদের জন্য বন্দোবস্ত আছে। बट अभी शायद 1300-1400 के आसपास हैं। हाँ। वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। 1400-1500 अभी मौजूद है। जी जी जी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आस्ते आस्ते ছাত্র বাড়বে, এরপর কাজ চলমান। খুবই সুন্দর आज तो কিন্তু। जुम्मे तलबा छुट्टी है और ईद के लिए भी छुट्टी हो गया। वो छुट्टी हो गया। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে হচ্ছে জুম্মার দিন আর ঈদের জন্য ছুটি হয়ে গেছে। ঈদ के कितने दिन के बाद আবার फिर से ईद के तकरीबन 10 दिन बाद। अच्छा अच्छा, तो टोटल 2-3 हफ्ते बंद है। बंद है। সুবহান আল্লাহ, দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন করছে মসজিদকে। ঝাড় বাতিগুলো, প্রত্যেকটা বাতির মধ্যেও আবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখা। দেখছেন কত সুন্দর করে। कितना सुकून, ठीक है ना। बाहर कितना गर्मी थे, यहाँ पर आने में कितना ठंडा हो गया। इसमें सुकून भी मिलता है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर ऐसे ही होना चाहिए। और ये अच्छा खूबसूरत जो बना हुआ है उसमें भी सुकून बहुत मिलता है। सुभान ये अल्लाह, मस्जिद का दरवाजा है। अल्लाह আকবার। वाओ, কত সুন্দর ডিজাइन দেখছেন, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम साहब का जगह है हाँ, सामने, वो 2 फ्लोर है, ऊपर भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, ऊपर भी नमाज पढ़ता है। वो नीचे वाला दारुल हदीस है। जी, नीचे भी है। हाँ, अच्छा अच्छा नीचे मस्जिद है, वो अभी दारुल हदीस है। अच्छा, तो बोले टोटल 3 फ्लोर। सुभान अल्लाह। वो मंजिल है, बराबर। आपने देखें जी झाड़बातीটা, ये शायद रात को लाइट जलते हैं ना। हाँ, रात को लग जाएगा। विशाल बड़ा गम्बुज, खूब सुंदर। सुभान। कितने साल लग गया था ये बनाने में? ये अभी 9 है। अभी मतलब एक साल ये शुरू हुआ। ये तालिबान हुकूमत आने के बाद ही काम शुरू किया। हाँ, शुरू किया। 2 साल में काम मुकम्मल खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो ये तारीख लिखा ये हुआ है। तारीख अच्छा, अच्छा, अच्छा। इधर बाहर में लिखा है। बाहर में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। अभी मेरा देखिए कत सुंदर मस्जिद तैरी करছে। ऐसे मस्जिद के अंदर आने में दिल में एक सुकून मिलते। सुभान अल्लाह। আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে আসছি। দেখেন সেকেন্ড ফ্লোরের ডিজাইনগুলো খুব সুন্দর করে তৈরি করা। আসলে মসজিদটা দেখে এত ভালো লাগতেছে যে মনে হচ্ছে बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली कितना सुकून मिला है आपने देखा अंदर। हाँ, सुकून बहुत है। यहाँ पर बैठ के अल्लाह का इबादत करने में मज़ा ही कुछ और है। देखते नहीं झाड़ बाती को तो चुक चुक करते। ये शायद रात को लाइट जलाते हैं ना। सुभान अल्लाह, जब रात को लाइट जलाते हैं कितना खूबसूरत लगते हैं। এই যে এটাই সেই যে গম্বুজ যেটা দেখছিলেন আপনার বাইরে থেকে, বাইরের ডিজাইনটা অনেকটা মসজিদের নববীর মতো করে করা, বাকি সব কিছু সৌন্দর্য। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আফগানিস্তানকে আরো আগে নিয়ে যাক, আরো উন্নত করুক এবং শান্তি সুকুন। জি জি सुकून अफगानिस्तान জি জি, में আই আমাদের দোয়া রইল আফগানিস্তানের জন্য। আমরা এই গেট দিয়ে নিচে দিয়ে যাইতে নিয়েছিলাম, বাট যেহেতু মাদ্রাসা ছুটি তো ওই জন্যই। দেখেন আপনারা হয়তোবা এখান থেকে একটু দেখতে পারবেন, ছুটি হওয়ার কারণে সব লক টক লাগাই দিছে আর কি। এই যে দেখেন এখানে সবার জন্য
ওই যে কিতাব পড়ার জন্য যেই বসার ইয়ে থাকে না, কি যেন বলে এটার নাম, অনেকটা রিয়ালের মতো, বাট এটাকে অন্য একটা নাম বলে। ওই যেগুলো কি সুন্দর করে বাস 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 করে রাখা, माशाल्लाह। तो अभी बंद कर दिया क्योंकि छुट्टी हो गया छुट्टी इसलिए। हो गया। जी 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 ঠিক আছে, চলেন তাহলে আমরা উপরে যাই। অনেক ভালো লাগছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। और हमेशा इसको साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि हाँ। अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो कचरा होने में मतलब रसूलुल्लाह का हदीस भी है जी, इसके लिए एक साफ सुथरा रहना ये ईमान का एक जुज़। पार्ट भी है। हाँ। আমরা বাহিরে আসলাম। এই যে স্থানটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে মানুষ মারা গেলে তাদেরকে গোসল করানোর জন্য, অর্থাৎ লাশ গোসল করানোর জন্য। আর এইখানে আছে হচ্ছে আপনার ये क्या था भाईजान, वॉशरूम गुस्ल के लिए, ये गुस्ल। उस्ताजों के लिए राहत के ओ लिए। अच्छा अच्छा, वो उस्ताद का घर। ये इस्तराहत के लिए एक कमरा है। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে শিক্ষক যারা আছে তাদের। আর এইখানে সব কিছু तारीख है। আরবিতে লেখা আছে, মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ पश्तो में मस्जिद। लिखा हुआ है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। हाँ वही देखा आपने, मैंने अलिफ बतासा देखकर पढ़ लेता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद जामिया। जामिया। हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद बिन जामिया नाम पे ये मस्जिद का नाम दिया है। हाँ। अच्छा अच्छा, बट इधर थोड़ा बहुत उल्टा हो जाएगा, वो एक दो नहीं आता है। हाँ। यहाँ पर कौन सा तारीख क्या लिखा है, दा इफ्तिताह तारीख, इफ्तिताह तारीख मतलब शुरू का तारीख। शुरू का तारीख। जो काम शुरू हुआ उस वक्त तारीख है। 2022 हाँ 11/11। अच्छा, उसमें शुरू हुआ था। अच्छा, তাহলে এটা 2000 हाँ जो तकमील हुआ है उसका तारीख खत्म है का 2024। 24 में खत्म हुआ है ये चुके। मतलब 2 साल में इतना फास्ट काम कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শুরু করছিল হচ্ছে 2022 সালের 11 নভেম্বরের 11 তারিখে, আর এটা শেষ করছে হচ্ছে 2024 সালের 14 नवंबर। ठीक, 12 अच्छा अच्छा, तो दिसंबर में खत्म हुआ था। अच्छा अच्छा, তাহলে এটা হলো আপনার নভেম্বরের 12 তারিখে, 2 বছরের ভিতরে। हाँ हाँ 11 नवंबर में आते हैं। तो देखते पाচ্ছেন कि फास्ट काज করছে, এত দ্রুত, এত সুন্দর একটা মসজিদ। ये साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि अगर आपका करना है तो आप जल्दी भी कर सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये कौन था? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो, हाँ हाँ उनका मोहम्मद सल्लम का नाम। ده مؤسس और रबानी मोहतरम अलहाज गनी बिरादर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो बानी, इसका जो बानी है, हाँ जो ये हाँ काम खर्चा शुरू कर दिया, सब कुछ। वो अलहाज गनी बिरादर এখন কে हाँ हाँ जरिए से जी जी। शुरू। তো এটা বিষয়টা হচ্ছে যে মসজিদের নাম দিচ্ছে হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি वसल्लम का जो बाबा ছিলেন আব্দুল্লাহ, ওনার নামে, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वालिद साहब, उनका नाम पे ये मस्जिद का नाम दिया है। मोहम्मद के नाम है, ये मोहम्मद सल्लम का नाम है, ये उसका बाप का नाम है। देखिए কত সুন্দর, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, इतना खूबसूरत मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबा का नाम पे, उनका वालिद का नाम पे दिया है। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আব্বুর নাম দিয়ে, বাবার নাম দিয়ে হচ্ছে এই মসজিদ তৈরি করা। আর যিনি তৈরি করছেন এনার নাম হচ্ছে আব্দুল গনি ব্রাদার, আব্দুল গানি ব্রাদার আখনজা হাফিজাহুল্লাহ। যে উনি হচ্ছে এটার পুরো অর্থায়ন করছে, সব কিছুর দায়িত্ব ওনার উপরে ছিল, सब कुछ अरबी लिखे दिए। मुझे लगता है कि इंग्लिश में लिख देते तो वो भी बेहतरीन होता, बाहर से लोग को पता चलते। फिर भी आप लोग जैसा तालिब इल्म है ना, इनके लिए अरबी कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सब गुस्ल खाना, वजू खाना सब कुछ है। अच्छा चलिए थोड़ा वजू खाना देखते हैं कैसा है। এই দেখেন পানির ব্যবস্থার জন্য এখানে ওই যে মাটির তলদেশ থেকে পানি আসে, और उसमें जनरेटर चल रहा है। अभी तक सीधा बिजली नहीं आया, सीधा नहीं है, इंशाल्लाह आएगा। अच्छा अच्छा, अल्लाह करे सब हो जाए। चलो আমরা একটু ওযু খানাটা দেখি। अभी जो बिजली बना हुआ है ये सोलर से है। ओ এই দেখেন কত বড় সোলার सिस्टम लगाया दिसे, हेवी पावरफुल सोलर। और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बिजली जी जी, वो बैटरी है। ও হ্যাঁ 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 ওই। আচ্ছা তাহলে চলেন ওযু খানার ভিতরে প্রবেশ করি। वाह, ओ अच्छा अच्छा, ओ सॉरी शूज़ पहन लेना। ओके, ये देखें এখানে প্রবেশের জন্য, ঠিক है कोई बात नहीं।
হ্যাঁ শুজ আচ্ছা কই বাত নেই দেখেন অজুখানা প্রবেশের জন্য সবার জন্য এক্সট্রা শুজ দিয়ে দিছে অত্যন্ত ভালো যেটা না অজু করতেছে আবার সামনে দেখেন টাইলসের মধ্যে খুশবু যেটাকে বলা হচ্ছে খুশবু অর্থাৎ ইয়ে দেওয়ার জন্য এরকম ডিজাইন করে দিছে যে অজুখানাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুশবু দিয়ে রাখে যেন ভালো স্মেল ভালো গন্ধ আসে খুব সুন্দর इसमें साइन लगा हुआ है कि खुशबू डालो हैं जी जी बहुत अच्छा लगा शुक्रिया और एगुलो হচ্ছে সব वॉशरूम जी जी और यहाँ गुसल खाना सब तालिब इल्म गुसल भी करते हैं यहाँ पर जी जी बाथरूम जी जी अच्छा अच्छा साफ नया नया बना हुआ है देखते बच्चे वॉशरूम और अच्छे ठीक है चलिए स्कूल में मैट्रिक इंटरमीडिएट अगली बुइक बड़ा बड़ा दौरा और कुछ दौरा है होता है ना कि एक मतलब दौरत الصغرى ودورة الكبرى है ये सबसे हाईएस्ट लेवल सबसे है, ये आखिरी दर्जा है अच्छा अच्छा दौरत الكبرى आखिरी दर्जा है अच्छा उसके बाद जब ये दौरत الكبرى जो पढ़ लिया बस वो आलिम हुआ हाँ उसके बाद उन्होंने कोई भी जॉब नौकरी वगैरह कर सकते हैं हाँ, इसके बाद इफ्ता और कज़ा है ये मदरसा ये नहीं है जो लोग ये ख्वाहिश के कि इफ्ता और कज़ा में पढ़ लिया अच्छा अच्छा वो डॉक्टर होगा हाँ तो मतलब जब उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद उन्होंने कोई भी हुकूमत का बड़ा सा जॉब भी मिल सकता है अच्छा अच्छा তাহলে বুঝতে পারছেন क्या नाम कहा था आपने दो सबसे बड़ा जो दौरतुल सुगरा दौरतुल सुगरा और आखिरी दर्जा जो है जो वो दौरतुल कुबरा है আচ্ছা দাওরাতুল সুখরা আর হচ্ছে দাওরাতুল কুবরা যেটা আছে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ লেভেলের শিক্ষা গ্রহণ করে ওইটা গ্রহণ করার পরে তারা মনে করেন আপনার যে কোনো জব বা সরকারি লেভেলে উচ্চ পদস্থ কোনো পদের যেমন আমাদের হয় না যে বিশাল বড় একটা ডিগ্রি নিলাম তারপরে সরকারি চাকরি মিলে এইখানের অবস্থাটা হচ্ছে এই রকমের তাহলে চলেন আমরা একটু মাদ্রাসার একটু ভিতরেরটা দেখে আসি তারপরে হয়তো বা এখান থেকে যাওয়া যাবে এই দেখেন হ্যাঁ এখন আমরা এই যে অংশটা আছে এটার ভিতরে একটু দেখি যে এখানে যারা তালিব ইলম আছে অর্থাৎ স্টুডেন্ট বা ছাত্র আছে হাম তালিব ইলম কো বাঙালি মে ছাত্র कहते हैं ছাত্র তো এটার ভিতরের অবস্থানটা একটু দেখি এরকম যদি পরিবেশ থাকে না তাহলে কার না পড়ালেখা করতে মনে যাবে বলেন কত সুন্দর शांतिप्रिय जगह तो ये हलो भीतर अंश ये जो छोटा छोटा कमरा इसमें की क्या होता है मतलब 8 अफराद या 9 अफराद यहाँ रिहायशी होता है उससे ये रिहाइश का जगह है और पढ़ने का जगह कि वो जो नीचे मस्जिद के नीचे वो जो मस्जिद के नीचे वो ये और उस तरफ है तो यहाँ पर मतलब तलब इल्म रहते रिहाइश करते रात को ये रिहायश का जी जी कमरा है अच्छा अच्छा तो एक रूम में कितना 7-8 बंदा 7-8 बंदे अच्छा তাহলে এটা হচ্ছে থাকার জায়গা এখানে হচ্ছে তারা ঘুমায় वो फ्लोर में रहते ये 3 मंजिल है टोटल 3 मंजिल फ्लोर में रहते नीचे और एक ये जो फ्लोर है इसके वो कोई वो चारपाई वगैरह कुछ नहीं है बस फ्लोर में हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही है तो এটা হলো सेकंड फ्लोर ओ ये क्या वो जो सामान रखने का सामान रखने का क्या कहते हैं हाँ हाँ अलमारी দেখছেন ওই যে সামনে দেখা যায় এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বক্স আছে ওটাতে আপনি আপনার यहाँ জিনিস तो রাখতে পারেন अहमियत के एक वजह है नहीं ये कमरे हैं हाँ हाँ यही देखें মানে নিরাপত্তার জন্য हाँ सारे मदरसे में एक बहुत अच्छा किया कमरे किलेक से हम उमूमी दफ्तर उमूमी दफ्तर आइन आइन देखा आपने क्योंकि नहीं मैं मदरसे में पढ़ते थे तो अलिफ बा ता सा हा 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 ये सब मेरे को आते हैं मतलब हाँ जी जी इसका मतलब क्या होता है मतलब यानी मदरसे के आम कामों के लिए दफ्तर है हाँ अच्छा आम कामों के लिए वो यहाँ आते नाजिम साहब इधर बैठते वो काम को हल আচ্ছা দেখেন কত সুন্দর মানে ধরেন কোন একটা কাজ প্রয়োজন তখন এখানে আইসা সলা পরামর্শ করে তারপরে হলো বাকি কাজ চালায়া যায় খুব সুন্দর और यहाँ पर रूम नंबर लिखा हुआ है ऊपर है ना हाँ तो आप लोग कमरे का अपना नंबर है हाँ 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 जी जी ये अंदर वाले होता है देखिए सुंदर ये तालिब इल्म का वो सामान वगैरह रह गया है वो तो चलिए छुट्टी छुट्टी जी তো ঠিক চলেন তাহলে অনেক কিছু দেখলাম ভালো লাগছে খুবই সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা একটা সুযোগ করে দিয়েছে যে এত সুন্দর মাদ্রাসা মসজিদটা দেখার জন্য তো এখন আগে যাই আরও কি দেখতে পারবো আল্লাহ তাআলা দেখাক
الناس दुकानों ली नहीं मैं ऑलरेडी मैं खाना खा के आया ايش لمبيستا खाना खाते खाते मेरे बात सुनिए बोना भाईजान انا كم ايش افغانستان के पुल कैसा है मेवा कौन सा بس خانه لسي موجوده اگر पिएगा مطبخ में अच्छा थोड़ा सा पियेंगे बस यहाँ पर है थोड़ा सा थोड़ा सा पिएंगे भैया कर्जो पड़ा कर हुआ क्या ये रोड पे आ रहा था ना ये रोड पे ऑलरेडी 3-4 बंदा एक बार किसी ने वो एनर्जी ड्रिंक किसी ने पानी दे रहे थे तो ऑलरेडी 2-4 बोतल हो गया ना तो पेट फुल हो गया बट फिर भी आप लोगों के यहाँ पर आया دورة الصغرى का मतलब यहाँ पर ही जो लोग पढ़ते हैं वो सीनियर लेवल का हायर लेवल का तो ये যে দায়রাতুস সুগরা নামে যে আখিরি দরজা দৌরাতুল কুবরা इसके बाद আচ্ছা এটাতে হচ্ছে যারা সিনিয়র যারা হচ্ছে উচ্চ লেভেলে পড়াশোনা করে এইখান থেকে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে তারা হলো সর্বোচ্চ লেভেলে এরপরে মনে করেন তাদের পড়ালেখা শেষ ये ज़्यादातर किताब जो होता है हदीस इसके ऊपर इस दौरة الصغرى में भी हदीस पढ़ता है और दौरة الكبرى में आखिरी जो जी यानी छोटा दौरा बड़ा दौरा जी हाँ वही छोटा दौरा बड़ा दौरा তো এটি আর কি মানে এখান থেকে হাদিস কমপ্লিট করার পরে আর যারা কমি মাদ্রাসায় পড়েন তারা তো হয়তো খুব ভালো করে জানবেন এটার অর্থ কি কারণ আপনারা মাদ্রাসায় পড়েন সেজন্য আপনাদের আইডিয়া আছে যে দাওরাতুস সুগরা দাওরাতুস কুবরা এগুলার অর্থ কি তো যাই হোক খুবই সুন্দর খুবই ভালো লাগছে उससे नीचे जो درجة موجودة জি ابتدائية हाँ أولى متوسطة أولى ثانية ثالثة رابعة वो मतलब हर धाप करके ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं जी आखिरी जो दरजा है ये भी मदरसा ही हो रहा है ये मदरसा का मतबख है मतबख और मदरसा का ननबाई है जी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन ये और कितने दिन लगेगा शायद नहीं खाना नहीं बस थोड़ा सा एक लच्छी आपने कहा एक यही ये खाने का जगह है नहीं ये हमारे यहाँ तो कौमी मदरसे खाना कैसा होता है कि मिडल पे दस्तरखाना बिछाते हैं 2 साइड में बैठ के खाते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही है बाद में हो जाएगा हाँ अभी तो काम चल रहा है ये देखें आप लोगों को बहुत शुक्रिया দেখেন এই গরমের মধ্যে কি একটা তাপমাত্রা এই গরমের মধ্যে बगैर खाना नहीं कहेगा তারা হচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে লস্যি সবথেকে ভালো হচ্ছে এটাই যেটার মধ্যে শসা সাথে হচ্ছে বরফ আর এটা পান করলে আপনার ভিতরে একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাবে मतलब ये पीने से अंदर एक क्या ठंडा फील होता है ना गरम हवा बहुत गरम मजा नहीं करता थोड़ा सा ट्राई करके देखो बिस्मिल्लाह कैसा है मजेदार है एक तो मजा है अंदर जो जा रहा है ना पूरा ठंडा होकर जा रहा है बहुत ही शुक्रिया अच्छा लगा मतलब मेरा अंदर जा रहा है और मतलब इधर से सब ठंडा होकर जा रहा है सही के अंदर फिर ट्राई करूं بالطبيعة يا اخوي هو पी प्रॉब्लम नहीं है شوف الطبيعة شعر يزرو كل ما شئت अफगानिस्तान में तो दूध वाला चाय का नाम भी नहीं होता है हर जगह आपको यही चाय मिलेगा ठीक है जी दुआ में याद रखिए हैं अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बहुत अच्छा लगा दुआ में याद रखिए आगे भी आएंगे इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये चांस देने के लिए भाईजान देखिए कितना गलत किया अभी तक आप किसी को नाम भी नहीं पूछा बांग्लादेश का लोग मेरे को जूता मारेंगे अगर नाम नहीं पूछा आपका नाम था इरफान आपका नाम खलील आपका लत्फुल्लाह माशाल्लाह मेरा नाम तो जानते हैं मासूद मतलब मैं बातें करते मस्जिद कर इतना अच्छा लगा कि आपका नाम पूछने भूल गया मेरा नाम शफीउल्लाह इरफान अच्छा इसका नाम मोहम्मद खलील इसका नाम लुत्फुल्लाह सईद ओके तो अगर मैं नहीं पूछते थे ना तो बांग्लादेश का लोग कहते कि इतना टाइम इनको गुजारा बट नाम भी नहीं पूछा ठीक है अपना नाम मोहम्मद शफीउल्लाह लत्फुल्लाह जी और मेरा नाम मोहम्मद मसूद ठीक है खुश रहिए और मेरे को भी आपको दुआ में याद रखिए ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम
কত ভালো লাগছে এই সময়টা কাটাইলাম। ওইটাই আমি বলতেছিলাম যে এতক্ষণ ধরে তাদের সাথে গল্প করলাম, কথা বললাম, অথচ তাদের নামটাও জিজ্ঞাসা করলাম না। এই 3টা বাইক ছিল বলে আপনাদেরকে মসজিদটা দেখাইতে পারছি, না হলে এই যে এইখানে যারা আছে অধিকাংশই হচ্ছে মানে পাশতু কথা বলে। উর্দু একজন জানে, একজন বড় আলেম সাহেব আসছিল, উনি খুব সুন্দর উর্দু বলে। তো উনি বলতেছে আপনি আমাদের মেহমান, কী যে জোরাজোরি করছিল তারা খাবার খাওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি খাবার খাই, তারপরে হলো তাদের সাথে সময় কাটাই, অনেক সময়ের প্রয়োজন। এর জন্য আসলাম, কারণ অনেক কিছু দেখবো, আপনাদেরকে দেখাবো। আর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে সব গম ক্ষেত। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান এই গম চাষ বেশি হয়, কারণ রুটি খায় তো এই জন্য আর কি। তো যাই হোক, ভীষণ ভালো লাগছে এই মাদ্রাসাটা দেখে। আশা করি আপনারা এখান থেকে অনেক প্রতিদিন নিত্য নতুন অনেক কিছু দেখতে পারবেন, যেহেতু সাইকেলিং করতেছি। এর আগে তো জালালাবাদ থেকে কাবুল পর্যন্ত সাইকেলিং করে গেছিলাম, তারপরে তো সাইকেল রেখে গেছিলাম, শফিকুল্লাহ বাইকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরলাম। এইবার সাইকেলিংয়ে ভ্রমণ হবে, তাই অনেক কিছু দেখতে পারবেন। বিসমিল্লাহ বলে আগে যাই। हाँ जी, अफगानिस्तान हाँ हाँ अफगानिस्तान जा रहा हूँ, काबुल की तरह। जी जी जी, तकलीफ तकलीफ परेशानी देखो नहीं कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सवाखा खोले हाँ सवाखा खोले पश्तू सिखानी, उर्दू हिंदी बांग्ला इंग्लिश वो चलते, बाकी सब ठीक ठाक, सब खैरियत। আপনারা যে খবরে দেখেন বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, এই যে দেখেন সাদা যে গাড়িগুলো দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে সব বিশ্ব খাদ্য সংস্থার গাড়ি, যেটাকে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বলা হয় জাতিসংঘ থেকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন WFP, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, যেটাকে আমরা বাংলায় শুনে থাকি সবসময় বিশ্ব খাদ্য সংস্থা। দেখছেন এই গাড়ি সবগুলোতে খাবার নিয়ে যাইতেছে কান্দাহারের পথে। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক। এই দেখেন সম্পূর্ণ মরুভূমিতে এসে পড়লাম, এখন আর কোনো কিছু দেখার অস্তিত্ব নাই। হয়তো অনেকক্ষণ পরে গিয়ে ছোট ছোট পেট্রোল পাম্প কিংবা ছোট গ্রাম পাইতে পারি। লাস্ট টাইম যখন আসছিলাম তখন তো প্রচুর ঠান্ডা ছিল, আর এখন পুরো গরম। গজনির পরে গিয়ে হয়তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভব করা যাবে, গজনির আগ পর্যন্ত সব গরম আর গরম। যেই পরিমাণ গরম পড়ছে, ঠান্ডা পানি তো একেবারে ওয়াজিব হয়ে গেছে। ঠান্ডা পানি পান করি, সাথে নিয়েও নেই। দোকানদার তো নাই, দেখা যায় তালা মারছে। দেখো দি অবস্থা, ব্যাড লাক। ঠিক আছে, সামনে কোথাও গেলে পাবো ইনশাল্লাহ। বিসমিল্লাহ। Oh, Anders? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक हिट हाँ, उबा एंड हिट दो, दूसरा डिफरेंट वन। हाँ, उबा एंड हिट। कीमत इधर देखिए, 40। अच्छा अच्छा, अफगानिस्तान में सस्ता है। 10 40 सही बनाना। बनाना हाँ,
Dera Manana. Okay. In here, people speak Pashto or Dari? Pashto? इस एरिया में? Pashto. हाँ, okay. गजीनी पश्तो और दारी? Dari was cheese. हाँ, okay, okay, okay. Assalamu alaikum. কমিউনিকেশন একটু কষ্ট হবে, বাট ম্যানেজ করে নিব আর কি। জিজ্ঞাসা করলাম যে এই এরিয়াতে কি পশতু, যেহেতু কান্দাহারের বলতে এখন আসি, তাদের নাকি 34টার মতো রাজ্য আছে। আর ইয়ের আপনার গজনী পরে মনে হয় দাড়ি শুরু হবে আস্তে আস্তে। ও রাস্তার মাঝখানে দোকান, তরমুজ বিক্রি করতেছে। আসসালামু আলাইকুম। हाँ जी, हाँ जी। কি সুন্দর বাংলাদেশের পতাকা দেখে চিনা ফেলছে, ভালো লাগছে। ওর সাথে কথা বলে আসি যেহেতু চিনছে। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुकान है? हाँ जी, हाँ ये दुकान है, किस तरह का दुकान, क्या बेचते हैं? आइसक्रीम है। आइसक्रीम? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके ऊपर वो कपड़ा लगा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आपका घर किधर है? इधर ही है? नहीं, कंधार में। कंधार में। और यहाँ पर सारा दिन दुकान करने के बाद वापस? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? हाँ? नाम? बदमाश। हाँ, बदमाश। मदमाश। वो और मेरा नाम मोहम्मद मासूद। अच्छा, जी। बांग्लादेशी का इंडियन? बांग्लादेश बांग्लादेश। हाँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा। दुआ में याद रखिए, ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आइसक्रीम देगा? नहीं नहीं नहीं, बस अभी ये देखो, ये पी के आ रहा हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। তো এটা হলো আইসক্রিমের দোকান, ওনার বাসা হলো কান্দাহারে। কত সুন্দর দেখেছি না ফেলছে যে বাংলাদেশ থেকে আসছি। তো পিছিয়ে দিকে দেখে সুন্দর করে ভিডিও বানাইতেছে, আমার খুব ভালো লাগছে। ওইখানে মনে হয় রাস্তার কাজ চলমান, এই জন্য এখানে ডাইভারশন দিয়ে রাখছে। এই দেখেন কি অবস্থা হইতেছে বালুর কারণে, পুরাটা এখন বালুতে ভরে গেছিল, আবার এখন বালুর জল কমে গেল। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जी जी जी, उर्दू? हाँ उर्दू आती है। उर्दू में क्या कर उर्दू ना? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम किस शहर है? बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश। जी 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 जी। और तो ठीक ठाक है? पूरा ठीक ठाक, खैरियत से? जबरदस्त। ये रोड पे शायद काम चल रहा है ना, वो रोड नया बना रहा है। वो हाँ, ताज़ा? जी ताज़ा नहीं। उस तरफ बंद है, हाँ काम चल रहा है इसीलिए। वो कम चल रहा है। माशाल्लाह। मुश्किल नहीं है इधर। जी जी, उस तरफ जाके जाएंगे। हाँ। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब ठीक है। खिदमत, इट्स ओके, इट्स ओके। नो नो नो, खाना वाना खा के आया, सब ठीक ठाक। ठीक है, दुआ में याद रखिए। नो प्रॉब्लम। नहीं नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। वो स्किल क्या का मुश्किल नहीं। ओके ओके ओके, आई कैन गो। जी जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। দেখছেন কমিউনিকেশন একটু ইয়ে হইলো, গাড়ি ব্রেক করে তারপরে দাঁড়াইছে। আমার মনে হয় যে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে, এইভাবে সাইকেল দিয়ে ঘোরা দরকার, তাহলে মানুষ তাদেরকে জানতে পারবে। मोहम्मद मासूद। माशाल्लाह। जी जी जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
You know Bangladesh? Bangladesh? From Bangladesh. Hey, chikada. Coming from Pakistan, Spin Boldak border, from Kandahar, now going to Kabul. Oh, bicycle? Yeah. Echa? Yes, Yeah. with bicycle to Kabul. Bicycle to Kabul, huh? Yeah. So it's road construction. Oh, Okay. Echa. So it's increasing road, Oh, making big. vale. Okay. Which tarafan So you are the driver. Nah. Nigoda. Okay, the lever for helping. Vale. Okay, then there Manana. And awas, huh? I have already. I have. I have. No. No. I have a new, just from Dukan. Okay. There Manana. You saw your tasveer? Yes. Come. जी माशाल्लाह ओके दुआ में याद रखिए हैं ओके अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह এর থেকে সৌন্দর্য আর কি হতে পারে চলতি পথে মানুষকে পানি দিয়ে সাহায্য করা দেখেন কত খাসি দুম্বা যাযাবর আসসালামু আলাইকুম দেখছেন আর এটা মনে হয় আগের রাস্তা ছিল ওই যে ব্রিজ দেখা যায় পানি সংযোগের জন্য আফগানিস্তান আর কিছু হোক আর না হোক মসজিদগুলো তারা খুব সুন্দর করে ডিজাইন করে মসজিদগুলা চলেন নামাজটা পড়ে নিই মনে হচ্ছে যে এখানে ঠান্ডা পানি পাবো ওইটুকু করে নামাজটা পড়ে তারপরে আবার যাই আসসালামু আলাইকুম पानी है वजू जी काबुल जा रहा हूँ নামাজটা পড়ে নিলাম আসলে এইরকম রোদের মধ্যে নামাজ পড়ে নিলে অনেক সুবিধা এক তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত হইল দ্বিতীয়ত নামাজের উসিলে একটু ব্রেক নিলাম তৃতীয়ত ওযু করার উসিলে শরীরটা একটু ফ্রেশ হইল সব কিছু মিলিয়ে অত্যন্ত ভালো লাগে এরকমই আবহাওয়াতে নামাজ পড়লেও কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি অনুভব করে আফগানিস্তানের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে অসম্ভব সুন্দর করে তুলছে এই দেখেন খুব সুন্দর মসজিদ তাই না মাশাআল্লাহ সুন্দর ডিজাইন করা দেখতে খুব ভালো লাগতেছে আসসালামু আলাইকুম بخير আলহামদুলিল্লাহ تسنجه জি نور بخير আলহামদুলিল্লাহ ফাইন زبد مسرزدانه I don't know Pashto but Urdu Hindi Bangla English is okay کار خدمت چه ضرورت no totally okay totally aman والا alhamdulillah जी okay शुक्रिया okay देरा मनाना अस्सलाम वालेकुम अल्लाह अकबर 5 किलोमीटर तो अभी चले जाएंगे इंशाल्लाह नजदीक है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शुक्रिया शाम हो रहा है ठीक है नहीं यहाँ इंडिया टोटल 12 मुल्क की ओ भाई बांग्लादेश आप मुहाजिर थे मतलब पाकिस्तान में थे आपने और
तो आपको उर्दू कैसे आती है? وثقة شراق वही मैं कह रहा हूँ। जिस काला मदर गुजरान करता है अच्छा अच्छा ठीक है, बस इजाज़त दीजिए क्योंकि साथ करते हो इधर हमारे साथ मेहमान था मेरे मापाला का जो आका वो अगर सामने होटल है तो उधर जाते हैं हाँ, कि होटल है। कांदार से आया, ठीक है। समोसा नस्ता ऐसा होता है ये अल्लाह को मेरे थी डेढ़ खिलाते उधर अच्छा होटल है मतलब ये जो रोड के पास खाने का होटल और कमरा भी मिलता है वो वाला, वो कमरा नहीं है? कितने किलोमीटर कह रहे हैं? 30 किलोमीटर तो बलेश पावा का उठा बस पावर का 12 बसार लास्ट साथ मोमेंट से कैसे? हैं? इधर सब मेहमानी करता है हमारे साथ क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा साथ में तरह है, क्योंकि अभी शाम भी हो गया। हाँ शाम में तो इधर हमारे जगह है अच्छा अच्छा जगह है हाँ चलो, बट धीरे धीरे है, ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता, शुए शुए। हाँ बिस्मिल्लाह, हाय शाबाश। बंदा जबरदस्त। ओ ये नमाज जी 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 सदका जारी एंड देन আস্তে আস্তে স্লো স্লো মসজিদ। আচ্ছা দেখেন এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আর এই যে মসজিদ দেখতেছেন, এই মসজিদে মানুষ যারা দান করে, ওই যে এখানে লেখা আছে সাদাকা জারি, মানে আপনি সদকা দেন আর এই মসজিদ ধীরে ধীরে বানাইতেছে। पश्तो इस दाका पश्तो सांगे खैरदा जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ वो इनको मजा आ रहा है। जबरदस्त इंसान जबरदस्त আলহামদুলিল্লাহ বহুত আচ্ছা। তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকে অত্যন্ত টায়ার্ড হয়ে গেছি, কিন্তু আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া যে থাকার এত সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখানে দেখেন অনেক অনেক আফগানি ভাই যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাইছে। আর দেখেন কত সুন্দর আকাশ, সুন্দর এই চাঁদ, ছাদের উপরে বসে আমরা গল্প করতেছি, তারপরে অনেক গল্প হইতেছে আর কি। তো আমার মনে হয় যে আজকের রাত্রে আফগানিস্তানের সব থেকে বেস্ট একটা রাত্র যাপন হইব, কারণ এটি আমি প্রত্যাশা করতেছিলাম যে একদিন আসবো, এরকমের সুন্দর বিল্ডিংয়ের ছাদে বইসা গল্প করব, আড্ডা দিব। তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা সেই স্বপ্ন পূরণ করছে। তো আজকে আপনাদের কাছ থেকে ভিডিওতে বিদায় নিতে হয়, ইনশাআল্লাহ কালকে আবার আগে যাব, দেখি আল্লাহ তাআলা কালকে কি করে। তো আজকে ভিডিও থেকে বিদায় নেই, ইনশাআল্লাহ আগামী ভিডিওতে আরো কিছু সুন্দর দেখবো বলে প্রত্যাশা করি। তো সবার কাছ থেকে আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।